الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، إذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، واجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنك ولي ذلك ومولاه. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم في هذا الشهر المبارك من عتقاء النار، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله. كاين واحد الهضرة تيقولوها واحد العلماء في واحد الاختصاص معين، زوينة هذه، فتسائر مع ديننا ومع شريعتنا ومع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا أردت النهايات فعليك بتصحيح البدايات. إذا بغيتي توصل لشي نتيجة زوينة، خصنا نقولوا شنو هو بالنسبة لنا حنا كمسلمين، شنو هي النتيجة اللي حنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم تنطمحوا لها وبغينا لها وبغينا نوصلوا لها. يفتح عليك رؤية الله، نطلعوا الأعلى، رؤية نور الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من الذين ينعم الله عليهم بهذه النعمة الكبرى العظمى. طيب، إذا بغينا نوصلوا الجنة، رؤية الله، المراتب أخرى، إما هنا في الحياة الدنيا أو في الآخرة، ولكن النهاية ديال المسلم والمستقبل للمسلم هي الآخرة، فعليه بتصحيح البدايات. طيب، وكيفاش نصحح هذه البدايات؟ وشنو هما هذه البدايات؟ البدايات هو أولا كيف كنفهم أنا المسائل. الصلاة بالنسبة لي كي كنفهمها، واش هي نطلع ونهبط وننزل ونجي في المغرب ونجي في العشاء والظهر إلى آخره، الصلوات اللي معروفة والنوافل اللي معروفة واللي هي تيقوم بها الناس، واش المفهوم ديالها صحيح عندي؟ يعني واش هذا التصور، الفهم ديالي ديال الصلاة فهم صحيح، أم فهم ناقص، أم فهم منعدم؟ مسألة مهمة جدا. الصيام رمضان، كيف أنا كنفهم رمضان؟ كيف كنفهمه وفق سنة رسول الله ووفق ما جاء في كتاب الله عز وجل؟ البداية هي نصحح المنظور ديالي في جميع الأمور، معاملة ديال الناس، معاملة الزوجة، المعاملة ديال الزوج، بر الوالدين، الصداقة. وغادي نجيو لواحد المثال زوين تحدثنا به في الطريق حنا،
والشيخ ديالنا السي محمد الخمليشي، وغادي يبان لنا يعني ملموس بزاف وتيعرفوه الناس بزاف. صحيح اولا التصورات يفضي حتما او يلزم حتما بتصحيح التصرفات. كلام جميل. وهذا كله بني على القرآن كامل والحديث والأنبياء اللي جايين باش يصلحوا لنا التصرفات. يعني شنو هي التصرفات؟ كيف نبيع، كيف نشري، كيف نتزوج، كيف نصلي، كيف نعمل. يعني أي تصور ما يمكن لي جاي نفهم الصلاة بواحد المفهوم عكسي وتكون فاهمة عندي فهم آخر 100% التصرف ديالي في الصلاة غادي يكون هكذا. فضروري أنني فاش النهاية ديالي اللي بغيتها الجنة الله يجازيك بخير أو رؤية الله أو أعلى درجة من الجنة، لا بد لهذه النهايات من تصحيح البدايات. معناه أن الفهم ديالي ديال الأمور دين أو دنيا، كل ما جاء به الدين اللي هو شريعة ومنهج وبيع وشراء وزواج وطلاق وحرب وسلم، لا بد لي باش نصحح التصرفات ديالي. كيف كنتعامل مع هذه القضية؟ نعطيو شي مثال ديال توقيت الفجر والمغرب، فوقاش نصوموا فوقاش كل واحد وعنده تصور في شكل. شي كيعتمد على الحساب الفلكي، هذه بداية. عند بعض الناس غلطة، عموما غلطة، لأن ربي شنو قالنا؟ من رأى منكم الشهر فليصوم اللي شاف. بينما ناس اخرين جزاهم الله خيرا صحوا لنا هذه الرؤية، هذا المنظور الغلط، صحوا لنا وردونا للسنة وردونا للكتاب. إذا تصحيح التصورات تتم انطلاقا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب. ما يمكن ليش أنا نبدأ نقول لا الوقت عامل هكذا ولا لا لا لا. أنا عندي واحد الأمور جابها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوها الصحابة رضي الله عنهم وجات في عدة الشروحات. هذا هو التصور خصني نصلحوا انطلاق منين؟ من كتاب الله وسنة رسوله. لاش النهاية شنو هي؟ باش نكون عابد الله عملا وتعاملا على الوجه الصحيح. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui, bimashiyatillah, il se repose sur deux équations linguistiques, deux phrases, deux résultats de toute une étude bien faite qui relève du comportement de tout un chacun et qui, ma foi, peut être appliquée dans tous les domaines. Mais nous inscrivons ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de notre religion, à savoir l'islam. La première équation verbale linguistique, c'est qu'elle parle des aspirations de tout un chacun. Chacun a ses propres aspirations, ses propres, disons, projets et ses propres objectifs, et ses propres intérêts, et ses propres, disons, intérêts personnels, matériels ou autres auxquels il aspire. Chacun de nous a cette aspiration, qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Que ce soit politique, économique, sociale, culturelle, elle a une aspiration. L'aspiration unique d'un musulman dans son existence, après les autres aspirations éphémères de ce bas monde, c'est le fait d'accéder au paradis. C'est le fait d'avoir la satisfaction d'Allah et de pouvoir également être honoré par cette félicité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre unique ou sublime aspiration. Alors, cette aspiration à laquelle nous tendons, elle nécessite bien entendu la régulation d'un certain nombre de manières de démarrer. Comment, pour arriver là-bas, pour Inch'Allah accéder au paradis, comment dois-je démarrer? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de l'mahajja al-bayda. Il nous a tracé l'itinéraire.
Il nous a balisé le chemin vers cette finalité combien importante à laquelle doit aspirer tout musulman digne d'une telle appellation, pour laquelle doit tout musulman fournir tous les efforts pour pouvoir y accéder. C'est la meilleure des félicités. Ici dans ce bas monde, on est vraiment emmené, emporté par les vagues matérialistes d'avoir un bien sur terre alors que nous allons tôt ou tard le quitter, tôt ou tard l'abandonner, que ce soit un siège gouvernemental, ou que ce soit un bien matériel, ou que ce soit une situation quelconque, nous allons la quitter impérativement. Mais la chose durable, éternelle, à laquelle on doit aspirer, c'est la félicité au paradis, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous sous la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour y arriver, il y a quand même des recommandations, il y a des tableaux de bord, il y a des indications, il y a des recommandations puisées, qu'on doit puiser, ipso facto, non pas quelque part ailleurs, mais au niveau de notre Coran et au niveau de notre tradition prophétique, sunna. Ça, c'est la première équation de base. Et toute logique humaine, quelles que soient ses appartenances, culturelles ou n'importe quoi, ne peut pas rejeter une telle chose. C'est pour cela que le matérialiste laïque qui n'a pas de religion, il aspire à un bien maternel, mais il fournit des efforts, il fait des courses, et il règle son chemin qui ne tourne pas, mais bien balisé, et il arrive à ce point-là, par ses moyens. Mais si il fait un mauvais départ, il n'y arrivera pas. Ça, c'est le bien éphémère. Mais le paradis, qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite tout simplement le fait de rester sur le sentier que Mohammed nous avait tracé et que les compagnons nous ont également renforcé. Ça, c'est la première équation. Donc, finalité nécessite un bon départ. Mais pour les coureurs, qu'est-ce qu'on fait? Si le départ est mal fait, alors on recommence. À chaque fois qu'un travail est mal fait, c'est le départ était mal fait, on dit recommence. Hein? Bien. Deuxième équation sur laquelle se bat cette modeste prestation, c'est que pour pouvoir y arriver, il y a un certain nombre d'œuvres à accomplir. Donc, on est appelé à œuvrer. Mais à œuvrer comment? Accidentellement, d'une manière vraiment imaginaire, fictive, ou qui se base sur certaines idéologies, ou sur certaines... Non. Il faudrait, avant tout, pour faire un bon départ, corriger les perceptions. Corriger les conceptions des choses. Comment moi je conçois la prière du côté spirituel? Comment je conçois la prière? Est-ce uniquement de remplir la mosquée, de me génuflexer et de me prosterner, de lire? Mais quelle est la portée, disons, je dirais, entre guillemets, pragmatique, qui va me mener vers un bon départ et vers une finalité? Là, ma finalité en tant que musulman. Même chose pour le jeûne, qu'est-ce que c'est? Vous savez très bien, nous allons l'évoquer, Inch'Allah, que le départ il diffère. Et certains juridis ont classé les jeûneurs sous 3 rubriques. Abu Hamid al-Ghazali, il les a classés sous 3 rubriques, et également Abu Qudam al-Maqdisi les a également classés sous 3 catégories. C'est-à-dire qu'il y a 3 manières de démarrer. Et selon la conception que je me fais de telle ou telle chose, mon départ est soit correct ou soit non correct. Il faudrait que je me réfère en leitmotiv et en permanence à la sunna de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit la chose à laquelle je m'aiderai quand même, la chose que je voudrais faire, il m'est impérativement recommandé de faire référence à Sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam et à Kitabullah azza wa jalla.
Moi, quand j'ai discuté avec Si Mohamed Khamichi le problème de l'horaire, le fait de sahur et d'arrêter de manger, c'est-à-dire l'horreur et tout ça, ben, il y a énormément d'explications, mais lui, il se base sur ce qui est correct, sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et non pas sur une arithmétique énorée. C'est un mauvais départ qui nous laisse nous comporter d'une manière non conforme à sunnat Rasulillah. تصحيح التصورات يقتضي تصحيح التصرفات. C'est-à-dire que je dois comprendre, il m'est impérativement recommandé de comprendre. Et c'est là notre problème, c'est là où le bas blesse, c'est là où il y a le hic, c'est que cette divergence, elle émane sûrement d'une très mauvaise compréhension. Et du moment qu'il y a divergence, je me réfère à Muhammad Rasulullah, quel que soit l'acte que j'ai accompli. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, concernant le jeûne, surat al-Baqarah, il nous parle, il nous décrit, il nous dit que le jeûne a été recommandé pour vous, les croyants, comme il a été recommandé aux communautés antérieures. Mais il y a une phrase importante. La'allakum tattaqun. Et puis il vous explique un certain nombre de choses, les maladies, les choses, et puis il dit وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ. La phrase إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. العلم بالشيء, le fait de connaître, c'est le fait de corriger les perceptions. Et on a besoin, Wallahi al-Azim, on a grand besoin à notre époque de corriger la perception et d'apprendre, soit au niveau de nos programmes, soit au niveau de notre éducation, à corriger les perceptions de nos enfants, de nos femmes, de nos voisins, de nos frères musulmans. Donc les deux équations, il faudrait les retenir. Aspiration noble, Jannah, nécessite bien entendu un commencement. Le commencement, il m'impose de corriger mes perceptions. Une fois les perceptions corrigées, je vais corriger mon comportement. Autrement dit, le musulman, dans son parcours de la vie, soit spirituel, soit matériel, il se peut que je tienne un discours un peu difficile, si vous voulez que je développe davantage, ça ne me gêne pas. Donc il faudrait quand même qu'on corrige ça. مسألة سهلة. هادشي اللي تنقول أننا أنا باغي الجنايات سيدي ربي أنا باغي الجنة وباغي نشوف كي مولاي الكريم. نهضرة شعبية عادية. السجود ديالي تنبكي صراحة وتنقول السجود ديالي أنا باغي الجنة إياه استعملها لأن حتى الجنة فيها طبقات. ما تظنش راسك واحد العمل ناقص غادي تكون بحال ذاك الناس اللي قال عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي يكونوا ساكنين في الكواكب الدرية. قرا سورة التغابن الله يجازيك بخير. وشو الدرجات؟ كاين مراتب درجات، لا في عبادة ولا في قراءة ولا في تجارة ولا في بيع وشراء. واش مسلم تيبيع ويشري ويغش؟ هذا تصور البيع والشراء غلط. شنو خصو يعمل؟ خصو يصلح التصور ديالو ديال البيع والشراء. منين؟ من كتاب الله وسنة الرسول. يعرف الغش شنو قال فيه رسول الله وشنو فيه من امور كاينه والحرام اللي تياكل شنو كيورط له. اذا غادي يصحح التصرف ديالو. معناه يصحح التصرف ديالو يستغفر لله ويلد للناس الحقوق ديالها ويندم على شنو عمل وتجيه واحد الحسره ديال الندم ويرد الحقوق لمالها ويعوض السلوك ديالو وما يعاودش يرجع من بعد التوبه ديالو. هو هذا تصحيح التصرفات، هي التوبه الى الله جل وعلا من كل شيء. سهله. انا عندي مفهوم غلط، خصني نبحث داهش ما عارفش، خصني نفهم لا فيما يتعلق بالعقيدة ولا فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالعبادات ولا ما يتعلق بالتصرفات. لا بد أنك أمة مسلمة شهدت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أن ترجع إلى كتابها وإلى سنة نبيها باش تصحح التصورات. إذن جد الجمل فهمي هذا إلى حد الساعة. غادي نمشيو كيفاش الله بدا لنا البدايه، لان الله هو اللي عطانا كيف نبداو. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السيره ديالو كيفاش ورانا نصحوا التصورات ديالنا. حنا عندنا تصورات
شي حاجه قانع بها الرجل تلقى مسكين على ضلال ما عرفش لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن لا يعذر، لا يعذر. كاين شكون ما عرفش، لا يعذر. لا بد تسول راسك وتقول اودي انا لاش خلقيت ولاش خلقيت في هذه الدنيا، وشنو غادي نعمل، وانا مسلم شنو واجب عليا وشنو ممنوع عليا، وشكون غادي يقول لي هذا الشيء؟ كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عندناش العذر الحمد لله، كل شيء واضح باللغات كلها بكل شكل، كل شيء موجود حنا تيخصنا. اذا غادي نقولوا كيفاش سيدي ربي بدا لنا الطريق، ذاك البدايه السليمه هي البدايه الربانيه واللي هي خصنا نقلبوا عليها ونتبعوها، ماشي غير نسمع الهضره ونمشي بحالي. راه الا كنا غير كنهضروا ونفضوا المجمع ما استفدنا والو، الا كنا غير مقصرين كنفرقوا الغار ما عنده حتى معنى، الا كنا هنا غير كنجيبوا المغرب هضره خاويه. خصنا نفيدوا ونستافدوا ونتبعوا هذا الشيء اللي درنا. هذا منهج تربوي، هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى وفقنا القول ديالو نسال الله ان يغفر لنا ما اخطانا فيه. منهج تربوي، منهج باش تربي ولادك، باش تربي راسك، باش تربي المجتمع ديالك، باش تربى في العمل ديالك، باش تربى في الزنقه. هو هذا المنهج، هذه هي الطريق. باش بدا لنا ربي؟ بدا لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء. البدايه شنو كانت؟ تصلي؟ لا. البدايه شنو كانت؟ تصوم؟ لا. البدايه اللي قال سيدنا محمد هو في عمره 40 عام منين طلع يتحنث في الغار ديال حراء، وكان مزوج بخديجه وطالع لتم مدات من اذن الله من بعد ما كان كيشوف الروايه وكتصدق كالفجر. منين طلع لتما وبانت جات الوقت ديال باش يصدع بالحق، اش قال له ربي؟ اقرا. البدايه يعني فهم، يعني صحح التصورات ديالك. واضح. اقرأ بمفهومها العام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. رسول الله مفاجأة ما عرف شنو هو ذاك الشيء، قال معنى بقارئ. والقرايه في كلام الله جل وعلا عندها مفهوم شاملا، ماشي قبل الجريدة تقرأ ولا القرآن تقرأ، لا 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 لا، قراءة الحياة، قراءة كل شيء، يعني الفهم الصحيح. والفهم الصحيح ما قاله الله ونزل في كتابه وبقى محمي، نزلوا الله وحفظوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبقى محفوظ الحمد لله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البداية. خصني نفهم الأمور ديالي ديال الدين ديالي يا أخي. ما نعبد شيء الله بعقلي، أو نعبد الله بشي إيديولوجية أخرى أو شي جهة أخرى معينة تمشينا. نعبد سيدي ربي، والعبادة كبيرة. العبادة شنو هي العبادة؟ شنو هي ما عندك كنعبدو؟ العبادة هي الله يرضي عليك ديرها في دماغك. أعلى درجة المحبة لله فقط. راه إلا كنتي تتقول لشي مرأة جادور راك مشرك بالله. إلا كنتي تكتب لمراتك منادوري بدل هذا الشيء راك تشرك بالله. في اللغة العربية كاين عدد ديال الدرجات ديال الحب، وحتى في اللغة اليونانية، وحتى عند الناس في الكنيسة. ولكن أعلى درجة المحبة لله هي العبادة. معنى كنعبد ربي كنحب سيدي ربي. هذا التصور الأول نصلحوه ونفهموه. قرأ شنو هي أول حاجة؟ لا إله إلا الله. عليها نزل الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش، وبدا بالأهل ديالو والأقارب ديالو، وبدا تيصحح لهم المنظور، بدا تيصحح لهم الرؤيا. شي كان تالف ما عرفش اطلاقا اش كيعمل وتيقلب، شي كان كيقلب وما سجد لصنم كأبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكعداد من الامور. شي كان عارف التوحيد وكان على مله ابراهيم كورقه بن نوفل، وكعداد قوقلائل. ولكن الاغلبيه الساحقه كانت تسجد لهبل واللات والعزى ومنان، كانت تستعبد الناس، وكانت تهبل المرأة، وكانت دايرة طقوس غريبة، وكانت تدير حروب للا شيء. كانوا العرب في الجزيرة العربية كيديروا حروب لأشياء، وكاينة كثيرة من القصص. حرب الباسوس وداحس بالغبرة ويوم بوعات، هذه الأمور كلها قراءة في التاريخ وتلقى الناس
كان عندها مفهوم غالط للحياة الاجتماعية والحياة الدينية والحياة الاقتصادية، كانت تقوم على الربا، كتقوم على الربا وعلى اغتصاب مال اليتيم وعلى أكل والقوي يأكل الضعيف وعلى الطبقية الخبلية. وهذا الشيء راه عندنا حتى في هذا العصر ديالنا. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليصحح للناس، ليصحح لهم التصور، وقال لهم قولوا لا إله إلا الله. وكانوا كيقولوا لهم شكون خلقكم، تيقولوا ولئن سألتهم من خلق السماوات ولا يقولون الله، ولكن تيقولوا ايوا وهادو يقربونا الى الله زلفى، يعني وسطاء بحال السادات اللي عندنا في الدول ديالنا والمواسم. سيدي كذا مولاتي كذا مولاي كذا، هذا كيداوي على الجربه، هذا كندبحوا عليه النعجه، هذا كندبحوا عليه الفرج كحل، هذا كنمشيو نزوروه باش يعملنا كذا. كاين واحد كاع ملي تيشري الراجل الطوموبيله جديده تيمشي يزوروها له، تيديو الطوموبيله باش ما يعملش لك صيده، تيولي يزوروها له. هل هذا ماشي بحال اللي كان في الشرك؟ يعني وسيطه بينك وبين الله. والله ما عندك حتى شي وسيطه بينك وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا جاء محمد ليصحح هذا التصور، وبدأت التصرفات تتغير، بدأت الناس ما بقاتش طبقية، ما بقاتش طبقية نهائيا. المثال عظيم ديال سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة هو ولد عتبة بن أبي ربيعة، الراس ديال الكفر. كان عنده كان عنده عبد، هذا كان مرشح يكون هو من سادة القوم. أبو حذيفة الأخلاق ديال سالم ما عنده لا بضاع لا يماه لا والو، عبد مشري. كان عبد عندهم بالأخلاق ديالو وبالدين اللي قبطو، وصحح المنظور ديالو، صحح المنظور، التصور صحو، التصرف ديالو الأخلاقي ولا شكون آخر. لاحظوا السيد ديالو فحرره وسلم معاه، وحتى مات هو وياه جنب الجنب في غزوة اليمامة. صحيح جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لنا أسوة في كل شيء، في كل شيء. فلا بد نشوفوا من التاريخ هذه الأمور. أوروبا كذلك، أوروبا التقدم اللي فيها الآن باش والله العظيم إلى بالعلم الإسلامي. أعطيك مثال بسيط، خذوا الله يرضي عليك. القرن الخامس الميلادي، ما بين القرن الخامس الميلادي ونهاية القرن العاشر الميلادي، أوروبا كانت في الظلام، لأن بزوغ الإسلام ديال محمد النور باش يضوي ذاك الظلم في القرن السابع الميلادي. كيف كانت أوروبا؟ مثال، شو التصور يعني الهمجي، التصور اللي ما عنده. بلي غنمشيو للدين، غنمشيو للكنيسة. الكنيسة شنو كانت محرمة في أوروبا؟ حرام. تيقولوا رأس الإيمان الجهل. العالم بالرياضيات يقتل ديال الحساب، عالم بالفيزياء يقتل، عالم بالفيزيك يحرق، العلماء كلهم بالآداب بالشعر ديال كل شيء يقتل. والناس كيجيو كيبيعوا الذنوب ديالهم. كيجي لعند القس، وراه مازال الآن سكون ابيل لا كونفيسيون، تيجي لعند الرهيب وتيبيع الذنوب ديالو، وكيعاودوا واحد نكته لابد نعرفوها. شو الوقت كيف كان؟ القس جاء عنده واحد من الناس قال له انا كنبيع لك الله يخليك الذنوب ديالي، يعني ملي خلقت حتى لدابا خصك تعطيني. وكيعطيهم واحد الحاجه سميتها صكوك الغفران، تيكتب له فيها انا تنشد على ناس السيد لا اله الا الله مغفور له الذنوب ادى كذا كذا للكنيسه. جا هذا السيد شرا ابنه قال له الله يخليك انا عاود غنرتكب ذنوب اخرين، كنشري منك حتى الذنوب الاخرين اللي غادي يرتكب، خلصهم. اعطاه الشواهد، قال هذا الذنوب القديمه غفرها الله، يمين الله استغفر الله العظيم، غفرها لنا القس وعطانا الشهاده،
وهذه شهاده اخرى ديال اليمنى. الفلوس صابهم بزاف، ذبح ذاك القس وخدا الفليسات ومشى بحال الذنوب مغفورين. هكذا كانت قلوب. ويعني حديث باش نقولوا بهذا الشيء خصو محاضره كبيره جدا. اذا السؤال على ان جاء محمد صحيح صلى الله عليه وسلم تصورات وبها تغيرت التصرفات. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه 6 سنين من بعد البيعه هو اطلاقا غير مسلم ولا يؤمن بمحمد. ساعه واحده لما كان كيقرا طه مع اخته فاطمه بن عبد الله سيد بن دياله وخباب بن الارس، تيخرج يمشي مباشره يقلب على دار ورقه بن نوفل حدا الصفا ويدخل عند محمد صلى الله عليه وسلم. كان من جباهدات المعادين لدين رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تصور كان عنده مغلوط، دين القبائل ودين الآباء ودين الأجداد، ولكن لا إله إلا الله ما ترسخت حتى قرأ طه وحتى شاف اخته واكتشف الإسلام عن حقيقته وقراه وتشبع به. فالتصور ديالو تصحح. من أين تصحح يا عمر؟ من كتاب الله عز وجل. وباش غادي تكملوا يا عمر؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، استغفر الله، في دار الأرقم ابن الأرقم. دق ودخل وخرج وأسلم على يد رسول الله في الساعة. إذا شنو قلنا؟ صحيح تصورات تصحح لنا التصرفات. قال له يا رسول الله ألسنا على حق؟ قال له نعم. ألسلوا على باطل؟ قال له نعم. فلنخرج إليهم. خرجوا له، يعني التصرف العمل. وكثير من هذه الظواهر، كثير من هذه الظواهر الكبرى اللي تصحيح المنظور تيجعلك توصل إلى طريق. Donc, la deuxième phrase, comme on a dit, c'est corriger la perception. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a conduits, parce que l'enseignement de notre enseignement, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre éducation. Rabb, c'est-à-dire qu'il nous éduque. Il ne nous a pas lancé dans la nature comme disent certaines convictions. Il nous a créé, il nous a lancé dans la nature. Non, il nous assiste à tout moment dans notre réveil, dans notre voyage, et il nous a envoyé Rasoul pour que nous puissions corriger correctement toutes les perceptions erronées qui nous viennent de partout, et surtout à notre époque. Donc le commencement était dans la grotte de Hira. C'est là où il y avait le commencement, le bon départ, pour une finalité sûre et certaine, c'est-à-dire la félicité divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être embilé par la lumière divine, le fait d'accéder au Firdaus al-A'la. Mais pourquoi pas? La chose, c'est qu'Allah avait dit à Mohammed, il a recommandé le jeûne? Non. Il a recommandé la prière? Non. C'est le départ, hein? C'est le départ pour le démarrage, hein? Il lui a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé l'homme de son coagulé. Telle était une traduction parmi d'autres. Et lire, ça veut dire quoi? Allez chercher dans les lexiques et les dictionnaires. Ça ne veut pas dire déchiffrer un message, hein? Que dire de quelqu'un qui ne lit pas? Et ce fut le cas de Mohammed, qui lui a dit Ma'ana biqari. Donc Allah, quand il lui a donné cette recommandation, le terme lire, il est pris dans son sens, comme d'ailleurs tous les termes coraniques, toutes les paroles divines, c'est pris dans l'absolu. Lis. Et c'est ce qui a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, n'importe quel verset, et dans le hadith, n'importe quel hadith, qu'il soit parole, acte ou approbation, c'est la correction, c'est là le Rasul sallallahu alayhi wa sallam également, qui ne parle pas de son propre chef, il nous apprend à bien lire, à bien comprendre, à bien corriger nos conceptions, nos convictions, qui sont entachées de plusieurs erreurs et qui sont vraiment souillées par plusieurs courants idéologiques et par plusieurs manières, disons, de concevoir la chose, alors que la seule vérité, la vérité absolue, c'est dans le Coran Karim.
concrétisé par le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que la Mecque, l'Arabie, c'est-à-dire la péninsule d'Arabie, hein, qu'on appelle actuellement l'Arabie Saoudite, hein, là il y avait quand même une divergence, il y avait vraiment de l'ignorance, il y avait quelque chose, il y a plusieurs perceptions, il y avait énormément de maladies, c'est-à-dire de maladies sociales, économiques, il y avait tout un désastre, il y avait la suprématie des familles, il y avait tout un classement de strates familiales, il y avait l'esclavage, il y avait la femme qui était vraiment avilie, la femme qui était vraiment conçue comme un objet, on la prend même au niveau de l'héritage. Il y avait tout un embrouillement. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu pour faire une correction de ses perceptions. Bien sûr que les Qurayshites croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il avait un intermédiaire, des intermédiaires. Il y avait Hubal à Mecca, il y avait Lat à Taïf, et dans chaque maison, il y a soit une pierre, soit une statuette, une idole qui était adorée. Mais quand on leur pose la question d'après les textes coraniques, en leur disant qui vous a créé, ils disent oui, c'est Allah. Mais nous avons des intermédiaires, et à force de les adorer, la perception s'est erronée, et ils commencent quand même à demander de l'aide, à concevoir ces idoles comme étant l'origine du bien, l'origine du mal, l'origine de rizq, l'origine de tout. Et Mohammed est venu pour corriger. C'est pour cela que plusieurs personnes qui vivaient et qui étaient soit dans l'obscurantisme total, qui ne se sont jamais prosternés devant aucune idole, comme c'est le cas de Abu Bakr as-Siddiq, qui était à la quête de cette divinité, qui était à la quête de ce messager, radiyallahu anhu wa arda, et qui a trouvé le chemin avec son compagnon de vie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé le chemin, il était à la recherche du point de départ, de ce tremplin vers cette finalité. Et il l'a trouvé auprès de qui? Auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y va de même également de plusieurs, de Abdullah ibn Mas'ud, de Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib alors qu'il était petit, de plusieurs personnes, et en l'occurrence Omar al-Khattab qui est resté dans la mécréance 6 ans après l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la perception était pour lui, tout ce que disait Mohammed ne coïncidait pas avec l'héritage qu'il avait, avec les traditions qu'il avait, avec la situation de sa tribu. Mais l'événement là, de la correction, le départ, était dans la maison de sa sœur Fatima et de son beau-frère, et avec Khabbab ibn al-Aras, quand il avait lu Taha, et quelqu'un qui était vraiment, qui savait lire et écrire, qui avait une intelligence extraordinaire. Ah oui, c'est Omar al-Khattab. Une fois, il a dit, bon, montrez-moi où se trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons à Safa, dans la maison de l'Arqam ibn al-Arqam. Une fois entré, une fois devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment su corriger ses perceptions. Il lui a dit, n'es-tu pas Rasulallah? Il lui a dit, oui, je suis le messager d'Allah. Sommes-nous dans la raison, dans la voie de la raison? Il a dit, oui. Sont-ils dans la voie quand même de la déroute? Il lui a dit, oui. Allez, c'est la perception et corrigée à Omar al-Khattab. Comportement sur place, qu'on sorte, crier ad-da'wa lillahi jalla wa ala. Jazira al-Arabia, c'est-à-dire il était dans plusieurs choses ont été corrigées. Le mariage, par exemple. Le mariage, comment il était et comment Mohammed l'avait régulé. C'est-à-dire, il y avait plusieurs manières de se marier. Il y avait le Mukhadana, il y avait le Sibda, il y avait Zawaj Ashab al-Rayat al-Umr, il y avait plusieurs. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte ce hadith-là. L'islam, il a rectifié également au niveau de l'héritage, au niveau du commerce, au niveau de riba, au niveau de la séparation entre tribus. Les perceptions étaient vraiment erronées, entachées de beaucoup de manières de concevoir. Alhamdulillah, les gens ont bien compris kullukum min Adam wa Adamu min turab wa la fadla li arabiyyin ala ajami illa bit taqwa. Il n'y avait aucun favoritisme entre telle et telle personne que par la piété. La piété, c'est la correction de la perception. Corrigeons donc nos perceptions.
Je pense personnellement que si on frappe à la porte de l'Europe, à l'époque qu'on appelle l'époque de l'obscurité, de l'obscurantisme, 5e, fin du 10e siècle, après Jésus-Christ, comment était l'Europe? Et fin du 10e, c'est-à-dire, elle était vraiment dans l'ignorance absolue. Je donne un exemple de la vie sociale, le statut de la femme. Les responsables de l'Église se sont réunis à plusieurs reprises. Je n'ai pas dit ça en arabe, mais je vais le dire inch'Allah. Ils se sont réunis pourquoi? Pour décider du statut de la femme. La femme, entre nous, qu'est-ce que c'est? C'est pas qui est-ce. Qu'est-ce que c'est, hein? Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont conclu que la femme est un être satanique et qu'il lui est interdit de consommer de la chair, qu'il lui est interdit de rire, qu'il lui est interdit de parler. Elle est là pour servir son Seigneur, l'homme. Et imaginez, avec cette perception, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un cadenas en fer bien placé sur la bouche de toute femme, quel que soit son grade. Ils suivent au niveau de l'Église. Toute personne, l'Église interdisait, il avait un pouvoir de despote. L'Église interdisait à l'époque, dans cette époque-là, pendant plus de 5 siècles, qu'est-ce qu'ils ont interdit? Ils ont interdit toute science exacte. Ils ont tué plus de 100 000 personnes qui ont voulu apprendre soit la mathématique, soit la physique, soit la chimie, soit n'importe quel. Plusieurs scientifiques ont trouvé la mort. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est pour gagner énormément d'argent. Ils gardent cette ségrégation sociale, cette disparité au niveau des personnes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient le monopole d'acheter les péchés des citoyens. C'était les lieux de confession dans lesquels tu contactes un corps ecclésiastique de renommée pour faire ta confession, tu avoues tes péchés et tu payes de l'argent, ça demeure toujours, et on te donne un certificat comme quoi tu n'as plus de péché. Soukouk al-Ghufran. Et je ne sais pas comment vous priver de cette petite blague, je ne sais pas si vous l'avez très bien comprise en langue arabe, c'est que quelqu'un est venu chez un prêtre ou un évêque, je ne sais pas, et il a voulu quand même vendre ses péchés pour être, c'est-à-dire nettoyé de ses péchés, épuré de ses péchés. Et alors là, il a payé tous les péchés qu'il avait contractés durant son existence jusqu'au jour le jour. Alors ils sont payés, il lui a livré, le corps ecclésiastique lui a livré une attestation comme quoi le monsieur un tel, telle date, s'enregistre et il est intact, il n'a plus d'erreur. Il lui a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux payer également les erreurs qui vont venir, les erreurs que j'ai à commettre? Il a dit, c'est possible. Il les a payées. Et il a pris en échange également une attestation. Il a vu l'argent énorme qu'il avait donné à l'évêque. Maintenant, il a 2 attestations comme quoi il n'a plus de péché, même s'il commet d'autres péchés, il les a déjà payés, par anticipation. Alors il a décapité l'évêque et il a pris l'argent, du moment qu'il n'a plus de péché. C'est une petite chose qu'on raconte dans les littératures ecclésiastiques. Voilà la situation. Si je parle des classes, il y avait énormément de classes, il y avait les bourgeois, il y avait les nobles, il y avait la classe des esclaves, il y avait la classe des cultivateurs qui n'avaient aucune valeur. Il y a énormément de choses. Ce qui a été dit au niveau de l'Europe était également vrai au niveau de l'Empire romain, romain et perse, qui détenait le monde, au niveau des hindous, au niveau de nous. Alhamdulillah, l'islam il est venu, il les a corrigés ceci. Et la lumière dans laquelle vit actuellement l'Europe, c'est grâce à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il y a énormément de témoignages de gens non musulmans qui placent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le sauveur de l'humanité.
طيب الصيام قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى إلى آخره. طيب احنا عندنا في هذه الآية عندنا لعلكم تتقون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب الصيام شنو هو؟ تصورك يا أخي الصيام في رمضان شنو هو؟ أهو جوع وعطش وعدم ممارسة الحياة الزوجية الجنسية أم هو شيء آخر؟ إذن إلا بغيت نصلح التصور ويكون الصيام ديالي مازال الحمد لله إلا كان الصيام ديالي هكذا شكون أنا؟ فهنا تنجيبوا القولة ديال أبو قدامة المقدسي في كتابه مختصر منهج القاصدين سيد مزيون تيقول فيه الناس في الصيام على 3 مراتب أياه كل واحد كيف يفهمه صوم العامة وصوم الخاصة وصوم دابا الكل il faut aspirer. Il faut attendre. Il faut faire un petit suspense dans le titre de... كذلك أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين تاواتي قلنا الصوم 3 درجات 3 درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خاصة الخصوص حل ايوه هنا 3 ديال الطرق 3 ديال المنظور 3 المفاهيم ديال الصيام وكنديروهم كاملين ودرناهم كاين اللي صام 40 عام كاين اللي صام 30 عام كاين اللي صام 20 عام كاين اللي صام 15 كاين اللي صام 4 ولكن يسول راسه من بعد ان شاء الله نشرحوا هذا الشيء يشوف راسه هو فين كاين قبل ما نقولوا كل صيام على حده نشوفوا التصور بعض الناس لدينهم عموما ناس مثقفين باش نفهموا من خلال هذه القصة الواقعية واحد الباب في الصيام رائع ما كنتبهوش يعني نقولها بصفة عامة هنا غادي نفهموا أن الطبلة ديالنا حنا ديال الصيام الإفطار التصور ديالنا لها مغلوط على طول الخط وبالتالي ديك التصرف اللي كنعملو ناتج على واحد التصور إذن إلا بغينا نصوموا ونكونوا من الطبقة الثالثة خصنا نفهموا نصلحوا المنظور ديالنا لعملية الإفطار اللي هي دروس في التغذية الرائعة. هنا غادي نمشيو نشوفوا واحد السيد قرا وصل لواحد درجة العلم في عصرنا هذا وخرج صحفي كبير فمن جملة الأعمال ديالو مشى مشى لألمانيا عيطولو باش يدير واحد البرنامج واحد الاستطلاع صحفي على ايش؟ على واحد المستشفى كبير في ألمانيا مستشفى جراحي كبير باش يدير عليه الجريدة ديالو يهضر ويدير استجواب يتكلم معرضينه في المطار معرض له المدير ألماني غير مسلم ألماني غير مسلم معرض له في المطار باش يديه يعمل معاه استجواب ويديه لوطيل ويساريه في المستشفى فمشى هو غادي معاه انتبه الله يرضي عليك انتبه هاد الناس الأسئلة اللي كتحط غادي معاه ما تيسولو شيء بحال حنايا شنو عندكم هنا واش كاين شي مطعم واش كاين لا مشاو للعمق هذا مسلم جا من بلاد المسلمين ومثقف غادي يسولوا واحد السؤال الألماني اش قال له
علاش نتوما المسلمين ما لاحقينش بركب الحضاره، ما متخلفين؟ حنا ديما ملي كنكونوا مع شي اجنبي كنبغيو ندهنوا، كنبغيو نجيو نجيتو باش يرضى علينا ديك الاجنبي، كنخليو الدين ديالنا. قال له حنا متخلفين، اللي مخلفنا هو الاسلام. السيد قارين علينا راه تعرفوا الدين، وقالوا ان محمد شكون هو تعرفوه. وي واحد كتب كتاب خاص نصراني ماشي مسلم معادي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تيقول الحق. قال لك انه صوب كتاب صنف فيه 100 ديال الشخصيات العالم، رجال العالم، الراس ديالهم شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وحنا باش نرضيو هذاك الاجنبي قلنا له الاسلام متخلف، الاسلام تيخلفه. لو كنا مسلمين لكنا بالقمه كما كان السلف الصالح. قال له احنا متخلفين بسبب الاسلام. غريب هذاك الارض، بدا يدور هو وياه. شوف معايا الله يرضي عليك، تبع معايا هاد يعني هذه كنسميوها طرشه باش يفيقوا من القلب الى الضرب. وصل لواحد المحل بلوك كله ديال العمليه الاجراءيه كبير، صحابي مصورين تيصوروا، وقفوا يجي واحد السبوره كبيره مكتوبه بالالمانيه خط عريض مهم جدا بالالمانيه، مكتوب شنو فيها؟ ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبا، فإن كان لا محالة فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إيه شكون مولاها هذه كتبين تحت؟ محمد بن عبد الله. الأمانة العلمية قراها. قال له فهمتي هذه؟ قال له ايه معناها هذه افلس حاجه تعمرها بنادم باش يمرض بكرشو هي يعمر البطن ديالو. افلس حاجه تتعمر. عمر السجل ديالك بالحسنات ونعم، عمر السجل ديالك بالعمل الطيب ونعم. كرشك تعمرها بالماكله بلا ما تطبق التربيه الغذائيه محمد صلى الله عليه وسلم اللي قابطينها في اكبر مستشفى في المانيا. كيقول رسول الله الشر اللي كتعمر هو البطن ديالك. اياه وكيفاش نعملوا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ خصك تعمل واحد 3 ديال البركات الماكله ما تقنع باش تقنع. وإلا كان لابد عندك الشهيه ثلث ديال الطعام، خبيز خضيره فواكه مكسرات الى اخره، وثلث ديال السوائل عصير فواكه ميها الى اخره، وثلث يبقى للهواء. حنا عندنا داك النكته كنعرفوها، حنا كنديروا ثلث طعام وثلث طعام وثلث طعام، والما يدوز منين الماء بغا يدوز والريح يطلع ولا يهبط ولا يدبر راسه. تحت مكتوبه محمد. قال له تتعرف هذا؟ قال له ايه نبي الاسلام نبي. قال له عجبا عجبا. راجل كيقول هذا الكلام العظيم اللي به حنا كنداويو جميع الامراض المعديه وما كيدخلش عندنا ذاك البنوك اطلاقا من الامراض الان اللي بداو الناس الى الخليج. وانت تتقول لي هذا الرجل العظيم قال هذا الكلام وانت تتقول لي متخلفين؟ تتقول لي متخلفين بسبب الاسلام؟ قال له مع الاسف الجسد محمد عندكم والتعليمات ديالو عندنا. وهذا الكلام تيمشي مع واحد الحديث الامانه العلميه ضعيف، ولكن تيمشي مع واحد الايه نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. هذا حديث في المعنى ديالو سليم ولكن في السند فيه ضعف كما كيقولوا الفقهاء. انما تيمشي مع واحد الايه كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. فالمائده ديالنا في رمضان خصنا نعرفوا كيفاش نديروا لها، لان البدن ديالك علميا ملي كتجوع اعظم علاج الامراض هو الجوع والعطش. باش عندنا هذا الشهر رمضان مدرسه باش ما ندقوش على السبيطار نهائيا.
الطبلة ديالنا فيها تصور مغلوط. كاين واحد الراجل تيحلف لي يحسب واحد الطبلة الفطور في رمضان 36 شكل الماكله. الرغايف بالشحمه، الرغايف بالخليع، الرغايف بالعسل، الغرير، او خرين كيف تيقولوا له، الرزيزات القاضي، البريوات، الحلوى بقريوش، الحريره، الشربه، البيصاره، الكومير، البتيبان، الحوت، البطاطا مسلوقه، البيض مسلوق، البيض طايب بالزيت، الزيت، الحلوى. هذه هي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الأسودين تمر والماء، ومن بعد إن شاء الله تصلي أعمل حويجة خضر فواكه وحبوب كيف كاينه في سورة الأنعام. كاين كيفاش ناكلوا في سورة الأنعام. ولا تعرفش البطن ديالك إلا بغيتي تبرى من العلال. حنا سبحان الله العظيم اللي عندهم الكروش بزاف وما حنا. الراجل ماشي تيدخل للدار قبل ما يدخل هو. رمضان شوف انت التصور ديالك الله يرضيك. اذا انا الا عرفت ان رمضان هو جعلوا لله تربيه للبدن وتيحسدونا، تنقول لك ان اكبر المصحات في العالم، قلب على راسك قلب، اكبر المصحات في العالم اللي كتبغي تعمل داك الناس يكونوا فيهم الرشاقه والقيوقين وزعما تيبغيو داك الشيء يكونوا سبل مانكا، ها استعملت الصيام، الجوع والعطش تعلمك القناعه، شيء جميل. Donc pour corriger en ce qui concerne, parce que nous sommes au mois de Ramadan, je parle de ce contexte-là, nous sommes le mois de Ramadan, il est dit par Abu Hamid al-Ghazali ainsi qu'avec Abu Qudama dans des œuvres différentes, comme quoi il existe parmi les jeûneurs trois catégories, trois types de jeûneurs. Ils appellent ça le jeûne de monsieur tout le monde, du commun du mortel, de la masse. Deuxième catégorie plus élevée, hein, qui corrige sa manière de faire, c'est le jeûne de l'élite. Et troisième catégorie, hein, je vais la dire, Inch'Allah, c'est le jeûne de l'élite de l'élite. Pour ne pas vous garder dans le suspense. Oui. Avant quand même d'éclaircir et de démontrer la manière de jeûner de telle ou telle ou telle catégorie, il est très important d'attirer l'attention sur un événement réel qui montre très bien combien nous, en temps, c'est-à-dire combien nous, ou certains parmi nous, musulmans, nous sommes en train de dénigrer par notre comportement, par notre manière de nous aligner à une force qui nous paraît vraiment crédible, comment on est en train de dénigrer radicalement nos appartenances. Il s'agit d'un journaliste de renommée musulman, ou dit musulman, qui était allé faire quand même un travail en Allemagne, dans une grande clinique, hôpital, hein, et afin de pouvoir faire disons un reportage journalistique pour le journal de son patron ou de sa maison d'édition, de sa maison de presse. Une fois en Allemagne, il a été accueilli par le directeur allemand, non musulman, de cet hôpital. Alors là, imaginez bien, regardez le dialogue qui s'est déroulé entre les deux. Chemin faisant, dans la voiture, il lui parle du pluie et de beau temps, mais l'Allemand, le directeur de l'hôpital, lui pose la question. Il a vu, c'est un journaliste qui s'exprime très bien en allemand, qui a un potentiel culturel appréciable, mais il lui a posé la question pour voir, c'est-à-dire pour comprendre de quoi il s'agit. Alors la question était la suivante: comment, il lui a dit, comment vous, musulmans, vous êtes des pays sous-développés? Comment vous êtes parvenus à cette bassesse au niveau du développement et au niveau de tout ce qui est civilisation? Bah là, le journaliste, pour faire plaisir, ça arrive à des gens aliénés de ce genre-là, et lui dit tout simplement: mais c'est à cause de l'islam qu'on est comme ça. Le sous-développement, il émane de notre religion, l'islam. Il était vraiment ébahi. Il n'a pas
jusqu'à la fin le dernier département de la chirurgie. Et devant ce grand département énorme, il y avait un écriteau, un tableau bien fait, très bien écrit en allemand, sur lequel est écrit la phrase suivante, c'est que il n'y a pas pire de remplir quelque chose que de garnir son estomac d'aliments. C'est la pire des choses. Si, et il est tout à fait suffisant pour un être humain, pour manger de quelques bouffées, de quelques bouchées, pour sauvegarder son corps et garder sa santé. Mais s'il est vraiment tenté, si un être humain est tenté par l'alimentation, que le 1/3 de son estomac soit réservé aux aliments, c'est-à-dire protéines, lipides, sels minéraux, etc. Le 2e tiers pour les liquides, boissons, eau, etc. Et le 3e pour la respiration, pour l'air. Et sous cette phrase, ainsi écrite, il y avait l'auteur de cette phrase, Muhammad ibn Abdillah. Il a lu, il a dit, tu comprends ce que ça veut dire? Il a dit oui. Et l'auteur, il a dit, qui est-ce? Il lui a dit, c'est notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais c'est vraiment bizarre. C'est vraiment quelque chose d'écœurant qu'un homme de cette sommité-là, de cette importance, qui dit des choses importantes, qui nous ont appris, qui constituent pour nous le fondement de la médecine, vous dites que ce monsieur-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de l'islam que vous êtes sous-développé. Il lui a conclu, c'est-à-dire le dialogue en lui disant, écoute bien, je suis tout à fait désolé que chez vous, il n'existe que le corps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais chez nous existent ses prescriptions. Voilà. Dans ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a vraiment une école d'éducation nutritionnelle. Et Ramadan, c'est le cas. C'est le cas d'apprendre quand même à ne pas remplir son estomac d'aliments et puis rester devant l'imam Tarawih en train d'entendre toute une musique à l'intérieur de son ventre. Toute une mélodie orchestrée par je ne sais qui. Wallah, il y a quelqu'un qui m'avait raconté que sur une table de rupture du jeûne, il y avait 36 types d'aliments. Au niveau des pâtes, vous savez très bien, les troués, les pliés, les non pliés, les tournés, les mielleux, les non mielleux, les salés, et tous les œufs de toutes sortes, tout un méli-mélo de nourriture qui est une perception erronée de la manière de se nourrir, qui, ma foi, enlève du jeûne toute sa qualité et qui nous donne une perception erronée de notre manière. Alors quant à la soupe, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la soupe? Il y a les tomates, il y a la farine, il y a le khmira, il y a matisha, il y a khizou, il y a le hammous, il y a l'adès, il y a le sha'riya, il y a le mhamsa, c'est-à-dire Carrefour là-dedans. Là, wallah, inna sharra al-baliyati ma yudhib. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la recette. Il nous a donné la recette. Comment manger, il nous a appris. Et Ramadan, c'est une école. C'est pour cela qu'après Ramadan, il y a 6 jours de Shawwal. Durant l'année, il y a également Ayyam al-Bid, les 3 jours d'Ayyam al-Bid. Il y a également lundi et jeudi. C'est une école, Wallahi al-Adim, extraordinaire. Plus tu remplis ton ventre, plus tu es en train de dévier, de prendre une autre perception de la chose et de transgresser clairement, pratiquement, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est alors que ces 3 catégories de gens? شنو ما 3 الناس اللي 3 الطبقات نخليوها لنهار اخر نرد ماشي لا عييت. الصيام يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله كيف قلنا في الكتاب خلاصة منهاج القصيدين، يقول لنا زيدي الناس في الصيام 3 مراتب: صوم العامة، وصوم الخاصة، وصوم خاصة الخاصة. منين بغيتي تكون؟ العامة ولا الخاصة ولا خاصة الخاصة؟ صحيح صحيح. صوم العام هو اللي كيطبق فيه ذاك القاعدة الفقهية. الصوم شنو هو؟ الإمساك عن شهوات البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها. تنحبس عندنا. يعني التصور ديالي، المفهوم ديالي هو هذا.
متى ناكل هذا تصرف، متى نشرب هذا تصرف، متى نجامع المرأة ديالي هذا تصور ناقص بكثير. ولكن بالمقابل نهار كامل تنسب هذا وناخذ المال ديال هذا، تنتعامل بالربا، تنتعامل بالكذوب، تنتعامل بكل الامور غير طبيعيه، تنأذي الناس، تنأذي الجيران وانا خارج من الجامع، تنأذي المراه ديالي علاش ما طيبتش داك الحريره مالحه السوسه، علاش ما حطيتش الملاوي، تندبز يمكن نطلق على داك الشيء، تنبيع ونشري ونغش الناس، تنغش في العمل ديالي، ما كنحترمش اهل الذكر، ما تنكونش في واحد الاخلاق ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب صائم تطبق عليه هذا، رب صائم اش كتطبق عليه؟ ليس له من طعامه الا الجوع والعطش او الجوع والظمأ. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله من ان يضع طعامه وشرابه. فكتبقى شنو كتعمل هذا الصيام؟ الصيام الا كان مصوب مزيان كله حسنه. كاين اللي تيجعل في هذاك خاصة الخاصة تيجعل الصيام ديالو 24 ساعة على 24 ساعة حسنات، الكونتور خدام حسنات كل شيء، هذاك هو خاصة الخاصة. هذا الصيام تياكل له الحسنات، كل حتى شنو كيبقى له؟ الجوع والعطش. صافي بحال الصلاة عاود ما عنده فيها القيام بالليل، ما عنده فيها الا السهر، ما كيصدع راسو. ايام قبولي، صيام قبولي، تنفاوش موافقش، ولكن الحسنات الخير ما كاينش. اش قضيتي؟ الطوموبيل تتسب الناس، الزنقه تتسب الناس، انا تنفح، لا والله لا غير نشوى هذا الكارو، بعد الكارو بوحدو حرام. راه درنا محاضره هنا كبيره درناها مع واحد الطبيب، راه حرام. وهذه المناسبه باش سيدي ربي يعطيك تزولو. اش من صيام عندك؟ اذا المنظور ديالك، التصور ديالك ما باغيش يمشي به للنهايات الحقيقيه. البدايه هي نصحح انا هذا نبدا نصحو. الكذوب الله يعاون، الغش الله يعاون، يا ربي اغفر لي، وهذا شهر المغفره، وهذا شهر كذلك ما نبقاش يدبز مع الناس. هل هذا صيام تتعادي خاك او كتعادي باك ويماك واختك وعمتك؟ هذا هو الصيام العامه مخاوم الحسنات، هذا مفهوم. والله يرضي عليك يقول لي شي واحد وتنعملوا الذنوب ونقولوا يا ربي اغفر لنا، تنمشيو عند ابو هريره يعطينا هذا الشيء، تيقول لك ازيدي الذنوب والخطايا تخرق الصيام والاستغفار يرقعه. بيت الصيام مرقع. اذا انا نسول راسي، والصيام ديالي العامه ديال اللي كيجوع ويعطش وما تيربح والو، بل تيسجل عليه سيئات. طيب les trois catégories on a cité en arabe ici, on a expliqué le cas le jeûne du commun des mortels, de certaines personnes qui, au niveau de la perception, de la compréhension, tel que nous l'avions expliqué au départ, il y a des comportements qui sont déviants, qui transgressent sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont pas dans le comportement de musulmans. C'est-à-dire que le départ ne peut pas aboutir à cette finalité ipso facto. C'est celui qui, ma foi, applique strictement la règle selon laquelle la définition du jeûne, c'est le fait de s'abstenir, de manger et de boire et d'avoir des relations intimes. Il s'arrête là. Oui, c'est correct. Mais à côté de ça, il est en train de faire perdre tous les avantages du jeûne. Parce que du moment que tu jeûnes correctement, alhamdulillah, sallallahu subhanahu wa ta'ala, il te fournit les hasanat. Le compteur, il est là. Donc soit tu es en train de faire les comptes à rebours, hein, moins 1, moins 2, moins 4, moins 6, jusqu'à ce que tu arrives à 0, bonus, si c'est ce que tu désires. Hein? Mais nous jeûnons pour alhamdulillah, gagner davantage, et nous avons grand besoin de hasanat, et nous en aurons grand besoin le jour du jugement dernier. Cette personne à côté, quand même, le fait de s'abstenir, il est en train d'accomplir tous les actes abolis par Sunnat Rasulillah, mensonge, turpitude, médisance, désobéissance à ses parents, consommation de haram,
commerce haram, il est en train d'accomplir tout ce qui relève des règles de malséance et d'éviter tout ce qui relève des actes de bienséance. Rasoul, celui-là, on applique sur le hadith Rasoulillah qu'il n'a de ce jeûne que la faim et la soif. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui ma foi s'adonnent à ce genre de mauvais comportement, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de leur soif ni de leur jeûne. Et d'ailleurs Allah n'a besoin de personne. Ça c'est le premier. Étude de cette catégorie. Et depuis combien d'années? Si je suis dans cette catégorie, la perception, maintenant je la corrige. Comment? Je change de comportement. Voilà, c'est tout. Rasoul, si quelqu'un quand même te taquine ou s'il te cause quand même un malaise de dire inni sa'im, inni sa'im. Où est-ce que tu as laissé ça? La même école qu'il y a dans le Hajj, la même école qu'il y a dans le Salat. Il y a ces catégories partout. صوم الخاصة الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها والإمساك عن الذنوب والخطايا. هذا اللي تيقول فيه الله سبحانه وتعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وخذ الحسنات. هذا الإنسان اللي يصوم صيام هذا، ولكن في المنظور الصيام ديالو ماشي غير الصيام ديال البطن كما كيقولوا هذاك الاول كيسميوه صوم البطن. هذا عنده صوم البطن وصوم الجوارح، لسانه، عينيه، ودنيه، يديه، رجليه، جوارح ديالو كلها صائمه. ولهذا الصحابه رضي الله عنهم كانوا تيجلسوا في المسجد ملي تيصوموا وتيقولوا ما نخرجوش باش نجنبوا الغيبه والكلام المعاش. هذا عنده الحسنات. ما كاين شي واحد اكثر منه. هي خاصه خاصه وبي غادي نختموا ان شاء الله. Donc le deuxième catégorie, c'est le jeûne de l'élite. Le jeûne de l'élite, il est clair, comme il a été démontré par les deux érudits que nous avons évoqués. C'est-à-dire, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations intimes, et également d'éviter, d'écarter, de ne pas faire tout acte quand même qui est méprisable et qui est rejeté par le système des valeurs de l'islam tel que Mohammed nous l'a rapporté. Parce que l'islam, comme vous le savez, il est bâti sur 5. La prière et le jeûne, donc le jeûne, etc., l'aumône jusqu'au pèlerinage, il est bâti, il est construit. Bounia l'islam à la khams. C'est le système des valeurs. Système de valeurs, le comportement avec soi-même, le comportement avec la nature, le comportement avec les voisins, le comportement avec les parents, dans le commerce, partout. Celui-là, il évite autant que possible. C'est pour cela que les compagnons radiallahu anhum ne sortaient pas du mosquée pour éviter tout acte de médisance ou tricherie ou autre. Donc je dois également bénéficier pour avoir des bonus. Parce que l'autre, le premier, il a tout perdu. Et il a endossé tous les péchés qu'il avait faits vis-à-vis des êtres humains et vis-à-vis de lui-même. Donc l'élite, c'est ça. C'est-à-dire le fait de s'abstenir, de parler, de médire, de tricher, de regarder, de voir les choses qui nous ont été déconseillées par la main, par les actes dans le commerce. C'est ce qu'on appelle le jeûne des membres. Jawarih. Si c'est le cas, je gagne beaucoup de bonus. Et le troisième, c'est quoi alors? Existe-t-il une autre catégorie meilleure? Oui. C'est le jeûne de l'élite de l'élite. L'élite de l'élite. Il faut qu'on corrige. Hein? Si je suis dans la première catégorie, il faut que je passe à la troisième. Hein? Je saute la deuxième. Parce que le désir, c'est la finalité, oui ou non? Le désir, c'est cette inspiration. Donc le départ, il doit être correct. Je me chiffre l'autoroute médiane. L'élite de l'élite. Le premier, c'était son al-batn. يعني الآن الصوم التالي هو صوم خاصة الخاصة. خاصة الخاصة هما ذاك الناس اللي صاموا ببطنهم، جاعوا عملوا صامت الجوارح ديالهم، عينهم ما كيمشيش، يشوفوا أرزاق الناس ويشوفوا العورات الناس
ودنو ما كتسمعش الغيبه، لان راه بحال اللي كيسمعها بحال واحد القضيه ثلاثه ما كتستجيب لهمش الدعوه، باش حتى الدعاء اللي كتدعي في صلاتك لن يستجاب لك. وهو اولا الوكيل اللي كيكون الحرام، هاي كتضيع راسك، هاي كتعبي ربي ما كيسمعش باللي تيكون الحرام. ثاني مول الغيبه اللي كيهضر في الناس لا تقبل دعوته. وثالث الحسود اللي كيحسد الناس، اللي كيشوف النعمه عند الناس ويبغي يزول لهم، لا تقبل. اذا نصحح الاخلاق ديالي. هاد الصيام مولاه تياخذ واحد العدد ديال الحسنات. الصيام اذا عنده صيام الجوارح، العينين واليدين اليدين الرجلين، ما كنمشيش لمحل الحرام، ما كندخلش المحلات ديال الحرام، ما كنعملش امور بالرجل ديالي حرام او بفمي او بيدي، يعني صيام البطن وصيام الجوارح. وصيام خاصة الخاصة هو صيام البطن، صيام الجوارح، ثالثة صيام القلب. الله ينظر إلى هنا. صيام القلب يعني 24 ساعة وأنا قلبي مع الله، كل حركة وأنا صايم وأنا قلبي مع الله، وأنا الإيمان كنحاول ما أمكن يكون صادق. ثلاثة من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، تولي كتشعر بالمحبة، وباش تشعر بالمحبة ملي الله يرضي عليك تكون صايم وجيعان، تذكر النعمة سيدي مع راسك في قلبك، اشنو درتي من آثام ومن ذنوب، تذكر شنو درتي من فحش، شمن شربتي من خمور، شمن كليتي من حرام، شمن زنيتي امام سيدي ربي وتحت منه وبالرزق ديالو وتحت السماء ديالو وانت تتعصاه. يقول بلال بن سعد: عجبا لمن يعصى الله بنعمة الله. فإذا صوم القلب هو القلب ديالك يتعلق بمولاي الكريم وبالرسول. منين تسجد في الصلاة التراويح ديالك لا تبقاش مخك مشغول معاه تمشي تتعشى ولا السحور، لا 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 لا، خيد بقلبك، عيش مع ذاك الآيات ملي تسمع الحمد لله رب العالمين، عيش مع رب العالمين، رب الدنيا الذي خلقك ورزقك وسواك، كنت عدم واعطاك الوجود ونعم عليك بالإسلام ونعم عليك بالبقاء حتى لهذا رمضان وخلاك تصلي في ذاك الوقت مع الناس وتنعم بذاك السجود ديالو. نعمة من أعظم النعم إلا تصورتها هكذا وصححتي المنظور ديالك هكذا وصلتي لصيام القلب. كتبدا تتبكي على اقل كلمه في كتاب الله عز وجل، ما تتبكيش حيت درست معك المراه ولا ما عطاوك شي الشوماج ولا ما عندك شي الفلوس ولا شي فقصه دارها لك شي واحد ولا تعشي، لا لا لا، كتبكي لانه على الحاله ديالك. وتيكون عندك واحد الحاجه مهمه خصك تحضرها في الصيام: الهيبه. الهيبه من الله، خشيه لقاء الله، وتكون عندك معاه الرجاء في الله، يكون الهيبه معها الرجاء في سيدي ربي. انا ذنبت وعصيت يا مولاي الكريم وانا ساجد لك بكل ذنوبي وخطاياي، انا العبد الفقير المحتاج الدليل اللي ما عندي لا حول ولا قوه، سجد لك يا مول القوه كلها باش يا ارحم الراحمين تغفر لي ذنوبي وتجعلني في نهايه طيبه. هذا صيام القلب. وإذا كل انسان سجد لربي صادقا وتذكر الضعف ديالو امام الله في صيام جوع عطشو الفطور ديالو، ملي تتسمع للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. تسمع عن زكاة الفطر، قل يا ربي وهذه الفطور الدنيا وزعما هي الماكله؟ لا 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 لا، هي نعم عليك الله وذاك النهار صمتيه مزيان وكان صومك من صومات خاصة الخاصة، ما اخترتي فيه تدرب، ما عديتي فيه حتى وكنت طائعا لله محبا لله راجيا عفو الله خاشي من الله قانع بالقليل مستعد إلى يوم الرحيل. كل هالجدوى ديال كله مع الله، تعيش سعيد وتقول مع راسك في الأمان: يا ربي هاد الفرحة اللي عندك هي غنشوف وجهك الكريم، هي النهاية، أعني على البلاد، اجعلني من عبادك الصالحين. Donc le jeûne on a déjà énuméré les trois: jeûne du ventre, jeûne du ventre et de toutes les actions, se éviter toute action non conforme à tout ce qui a été
rapporté par le système de valeurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le troisième de l'élite, c'est le cœur. Comment vis-tu ton jeûne et tes prières pendant le mois de Ramadan pour que tu puisses continuer le restant de ton existence, pour que tu puisses être un disciple parmi les lauréats de Ramadan. Les lauréats, je dis bien, de Ramadan. Les gens qui ont été classés, qui ont su s'auto-éduquer par les prescriptions de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le jeûne qui a fait d'eux ces personnes qui, ma foi, ne se contentent pas quand même de ne pas avoir, de ne pas manger, boire ou autre chose, ne se contentent pas uniquement d'éviter tout péché, mais qui aspirent à plus encore, à faire que son cœur vibre de toute prière, de toute action, afin qu'il puisse également accéder à ce degré extraordinaire. Il faut avoir présent dans son cœur Allah wa Rasuluh. Comme je me prosterne, comme je place mon visage par terre, il faudrait que j'ai présent à l'esprit ma faiblesse, ma pauvreté, mes péchés, tout ce que j'ai fait, je dois le divulguer dans la langue que je possède à mon Seigneur, et je dois lui demander de mon cœur de m'aider à pouvoir quand même échapper à ce calvaire qui est là, les maladies des cœurs. Si je sors de cette école de Ramadan avec cette éducation et que je continue, c'est que j'ai corrigé mes comportements, parce que j'ai corrigé mes perceptions, et que la aspiration à laquelle je tends, as'alullah ta'ala أن يوفقنا إليها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما ظهر منها وبطن، كنا لا ولا تكن علينا. اللهم اجعلنا نتم صيام رمضان على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين نتم شهر رمضان على الوجه الذي يرضيك بجودك وكرمك وعطائك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما والعافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية وشكرا العافية وغنى عن الناس. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين انصر جانينا. اللهم اجعلنا من الذين يصومون هذا الشهر على الوجه الذي يرضيك ويقومونه على الوجه الذي يرضيك. احفظ يا أرحم الراحمين يا رب العالمين شبابنا وشاباتنا، كنا لا ولا تكن علينا. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وكفنا واصرف شر ما قضيت. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال عند الإفطار الدعاء، هل ندعو قبل الإفطار عندما يؤذن أو نفطر وندعو؟ السنة هو تفطر تعجل الفطور ديالك، عجل الفطور ديالك تسمرة أو بميها اللي كاينة وتسمى كل الدواء ديالك، وما مزيانش الدواء ينزل على الفراغ. الدواء ما مزيانش ينزل لك على الفراغ، هذه نصيحة طبية ما هياش فقهية نهائيا، ما عندها حتى علاقة بالفقه. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question؟ جاوبتك؟ جاوبتك؟ ايوا هذا كان شوف، انما كنسبقوا تنعجلوا الفطور ديالنا ونديروا الدعاء ديالنا وناكلوا الدواء ديالنا. هذا بعد الافطار ان شاء الله. اما تعجيل الفطور من السنه ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتما ما كاينش شي وقت كبير، يعني ما غادي تاخذ شي وقت كبير من بعد ما تفطر ان شاء الله تشرب ميها وتسميره وتنبا ما غتاكلش قبلها كلها، غادي تعمل شويه د الماء في الكرش ديالك مثل الماء سي تري بيان دافوار دو لو داخل، ومع التميره ديالك او شق تمره كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد تكون الدواء ديالك. اللهم الا كان الدواء ضروري تيتخذ افون الماكل، الا كانوا لي بريسكريبسيون دو ميدسان تيقول لك تاكلوا قبل، ضروري يكون على الريق بحال بعض الادويه، هذا شيء اخر وهذا اختصاص الاطباء. كاين شي سؤال اخر؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.